दशमोऽध्याय श्रीशुक उवाच शुक कहन्ति राये शुण ए भागवतर लक्षण 10 प्रकारे भाव चिंती पुराण पुरुष बोलांती ताहा कहिबा एके एके प्रस्तावे तोहर सन्मुखे सर्ग विसर्ग भूत स्थान शोषण मुक्त दिव्यमान मनन्तोर वंशानु कथा निरोध आश्रम व्यवस्था 10 विशुद्धि अर्थे रहे नवलक्षणे जेबा हुए वेद विचारी अनुमाने तत्व कहन्ति मुनि जने आकाश शब्द तनु मात्रे महत अहंकार तत्व एहांक जन्म कर्म कही स्वर्गर गुण मत देई ब्रह्मार गुण विपरीते विसर्ग पंच समचिते विष्णु विजय स्थान कही पाप शोषण अनुग्रह होई मन तोर जे साधु धर्म कर्म वासना उति नाम विष्णु विलय स्थान कही शोषण अनुग्रह होई विष्णु अवतार चरित तदन्ते बन जे उकत विष्णु अवतार चरित तदन्ते बन जे उकत वंशानु कथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक मध्ये संहरी आत्मार सकति जले नयन जगपति निरोधी बोली तार नाम लीन स्वभावे पुण्य काम मुक्ति लक्षण दिव्य स्थिति नाही न घटे पुण्य गति प्रकार निरोध ए दुई आश्रम नाम ए बोलाई जे परमात्मा नर हरि एबे विशेष घटे पुरी तार सकाशु जीव लोक तेणु बोलाई ए अधार्मिक से अधिदेवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा से ही एभावे एक एक तर कही न लखी परापर सर्व आश्रय तार नाम पुरुहूत पुरुष नाम से जेते बेले अंड भेदी बाहर हुए गुण निधि आत्मार स्थान चिंता करी स्वभावे जल रूप धरी पुरुष नाम नर हेला तहिरे नारी जे व्यापिला से जल मध्य मायाधर बंदिली सहस्र वत्सर दृश्य दुर्सर कारण तेणु से नाम नारायण से द्रव्य गुण कर्म काल स्वभावे होइए कमेल जाहानुग्रहे उपजंती जाहानुग्रहे लीन जाती से जोग माया कल्पे उठी आणी कल्पई नाना सृष्टि सुवर्णमयता शरीर भ्रमयी तीर्था अहंकार अधिदेवता आध्यात्मिक अधिभूतंक अधिरेक गुण पुरुष बीर्य बळे त्रिविधि विधि बहे हेळे अंते शरीर शून्य भैक आकाश गुणमय सृजे स्वभावे शेष श्रय बल तेजस्वी रूप अंतर्गल ए चारि भावु प्राणी जात 10 प्राणी मूलनाथ चलती जाई अनुपते अशेष प्राणी अंतर्गते राजा को जेने आश्रा करी सेवक पथ अनुसरी मूलक मलु से हु पथे प्राणी की ब्रह्मरंध्र पथे प्राणी को आतजात श्रमे क्षुधा उपजे तृषा भ्रमे क्षुधा तुषार मार्ग मुख एणु सर्जिला अग्रे मुखरु मूले ताकू जात ता संगे रसना संयुक्त तार संजोग नाना रसे आस्वाद आत्मार विशेषे अशब्दर अर्थ पूर्ण करी अग्नि संरक्षण बाध्य धरे शब्दर अर्थ पूर्ण करे अग्नि रक्षण बाध्य धरे सूचि सुगंध भोग फले निशा विभर वायु बले आघ्राण अर्थे उपजिले तत्क्षणे गंधवाहत तुले आत्मार देखि अंधकार ब्रह्मा सर्जिले अंधकार ज्योति सर्जिला रक्षपणे सृष्टि प्रकाश 10 गुणे वेद पुरुषंक वचन विधाता देई अनुमान शुणिमा अर्थे नाना शून्य निर्मले प्रकाशिला कर्ण दिग देवतांक रक्षणे प्रकाश ए बाम दक्षिणे नाना शब्द निष्ठा गुणे जे द्वार जानिब तत्क्षणे पुण्य विधाता बुद्धि जुगे चर्म आच्छादी सर्व अंगे शीत तपन जेते जानी पवन मागे
ପବନ ଯୋଗେ ପରିମାଣୀ। ସେ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ଭଜେ, ଉପରେ ରହେ ରୋମ ରାଜେ। ଅଶେଷ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ଉପରେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ବେନିକର, ଯହିଁ ରକ୍ଷକ ସୁନାସିର। ଜୀବନ ଗତାଗତ ଶୂନ୍ୟ, ବିଧାତା ସଞ୍ଚିଲା ଚରଣ। ଯେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପୟର, ଯହିଁ ରକ୍ଷକ ଦାମୋଦର। ସଂସାରେ ହବ୍ୟ କବ୍ୟ ବିଧି, ଚରଣ ଯୁଗ ଜଳେ ସାଧି। ବସ୍ତୁ ଉପାର୍ଜନ କାରଣ, ଗଗନେ ବେନି ଚରଣ। ବେନି ଚରଣ ମୂଳ ଦେଶେ, ଆନନ୍ଦ ଗଗନ ପ୍ରକାଶେ। ଯେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣେ, ତା ପ୍ରଜାପତି ସୁରଗଣେ। ଉଭୟ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର, ଅଜ୍ଞାନ ତୁଲେ ନାଶ କର। ଅନଭୋଜନ ରସ ମାର୍ଗେ, ନାଡ଼ି ସର୍ଜିଲା କୁକ୍ଷି ଯୋଗେ। ନଦୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବେନି ପାଶେ, ପ୍ରାନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ରହେ ଗ୍ରାସେ। ଉଭୟ ନାଡ଼ି ନାମ ତୃଷ୍ଟି, ସମୁଦ୍ର ନାମ ବହେ ପୁଷ୍ଟି। ଆତ୍ମା ମାୟାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି, ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ରୂପ ଧରି। ନାମ ସଂକଳ୍ପ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ, ହୃଦୟ ଏହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ହୃଦୟ ଆବରିଲା ସେ, ଅସ୍ଥି ସର୍ଜିଲା ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ। ଅସ୍ଥି ଭିତରେ ମଜା କଲା, ଉଦରେ ମେଦ ବି ଆଇଲା। ତାର ଉପରେ ମାଂସ ଧରି, ରୁଧିର ଆଭରଣ କରି। ତାର ଉପରେ ଚର୍ମ ଲୁମ, ମଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟେ ରହେ ସୋମ। ମଞ୍ଜାର ମଧ୍ୟେ ରହେ ସୋମ। ଏମନ୍ତ କରି ସପ୍ତ ଧାତୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ମୂଳ ହେତୁ। ବାସ୍ତରୀ ଶସ୍ତ୍ର କଲା ନାଡ଼ି, ହୃଦ କମଳ ମଧ୍ୟେ ବେଡ଼ି। ପ୍ରାଣ ରହିଲେ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ, ଅନର ରସ ମୂଳ ଭେଦେ। ଘେନିନ ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟେ ଯାଇ, ପ୍ରବେଶ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ନେଇ। ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ, ସର୍ବ ବିକାର ଆତ୍ମମନ। ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଯେଣେ ସଂସାର ମାୟା ଜିଣି। ଅବନୀ ଉଦକ ଅନଳ, ପବନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ। ଏମନ୍ତ କହିଲି ମୁଁ ତତେ, ବିଷ୍ଣୁର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯେତେ। ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାରଣ, ବେଷ୍ଟିତ ଅଷ୍ଟ ଆବରଣ। ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ, ଏମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଂକୃତେ। ଏ ଅଷ୍ଟଗୁଣେ ଆଚରଣ, ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘଟଣ। ଯେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ଏ ଯାହାର, ଏହାର ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକର। ସେ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ, ଅନାଦି ମଧ୍ୟମ ନିଦାନ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ନିରାକାର, ମନ ବଚନେ ଆଗୋଚର। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି, ସେ ଖେଳେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି। ପଣ୍ଡିତେ ମାନନ୍ତି ଏହା, ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ପଶୁ ବାଳକ ରୂପ ହରି, ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଅବତରି। ଏମନ୍ତ କ୍ରିୟା ନାମ ଧାତୁ, କର୍ମଙ୍କର ହେତୁ। ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥେ, ଶୁଣ କହିବା ଆଉ କେତେ। ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି, ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି। ମନକୁ ସର୍ଜିଲା କହେଳେ, ଋଷି ଦେବତା ପିତୃ ମେଳେ। ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର, ଗନ୍ଧର୍ବ ଅସୁର କିନ୍ନର। ଗୁରୁକ ଅପସରା ଯେ ଦକ୍ଷ, ନାଗ କିଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଖଗ ଉରଗ ମାତୃଗଣ, ରକ୍ଷ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣ। ଭୂତ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବିନାୟକ, ଉନ୍ମୁଦ ବେତାଳ ନିରେକ। ଗ୍ରହ ଡାକିନୀ ମୃଗ ଖର, ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ବନ ଘୋର। ତ୍ରିବିଧ ଚତୁର୍ବିଧି ଆନେ, କେବଳ ସ୍ଥଳ ବିନାଶନେ। ଗଗନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଚର, କୁଶଳ ଅକୁଶଳ ପର। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ନାମ ଗତି, ଆତ୍ମାର ବଳେ ପ୍ରଜାପତି। ଗୁଣ ପ୍ରଭେଦ ତିନି ଲୋକ, କେ ଦେବ ଦାନବ ନରକ। ସତ୍ୟରେ ରୂପ ସୁର ରୂପ ହୋଇ, ଲକ୍ଷେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ଭବଇ। ତମ ଗୁଣରେ ଅଧୋଗତି, ପାପିଷ୍ଟେ ତହିଁ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି। ଏ ତିନି ଲୋକ ତିନି ଗତି, ଭାବେ ସର୍ଜିଲା ପ୍ରଜାପତି। ସେ ଗୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଇ। ଏକ ଆରକେ ନ ଗଣିଲେ, ନିଶ୍ଚଳ ରହି ନ ପାରିଲେ। ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନରହରି, ତତ୍କ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି। ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳିବାର ଅର୍ଥେ, ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଯେତେ। ଏ ତିନି ଭାବେ ଭଗବାନ, ରକ୍ଷା ପୋଷଣ କରି ସ୍ଥାନ। ସୁଖ ସମ୍ଭବେ ଦିନ ହରେ, ଯେ ବିଧି ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ। ସୃଷ୍ଟିର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ହରି, କାଳାଗ୍ନି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି। ଆତ୍ମାର କ୍ରୀଡ଼ା ନାଶ କରେ, ବାଳକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରେ। ସର୍ବହରଇ ଅବସାନେ, ଜିମୁତ ଯେସନ ଗଗନେ।
যে ভাবে হরিগুণ যেতে দেবে চিন্তিলে যহি চিতে সৃষ্টির আদি জন্ম কালে যে কর্ম সাধে যোগ বলে স্বভাবে কর্ম যার ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଏ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପିତ ସଂସାର ବିକଳ୍ପ ନାମଟି ଏହାର ଏ ନିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଧି ଯେ ପୂର୍ବେ କାଳ ହୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଭାବେ କହିଲୁ କଳ୍ପ ଗୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସୌନକ ବାଚ हे सुत कह विष्णु कथा क्षणे छाड़ब मन व्यथा पद्मकल्पर कथा कह क्षणे न लागे भव मोह से दुर्योधन दुष्ट बाणी विदुर सभा मध्य शुणी कुटुंब आशा दूर करी बने पशिला कि विचारी पृथ्वी कला पर्यटन वन पर्वत घोर वन कैबल्य भावे इच्छा कला अनेक तीर्थ जे भ्रमिला मैत्रीय मुनि संगे तार काई होइला एकाशर ब्रह्मा संवाद निजने करी बंचिले केउ स्थाने विदुर पचारिले जेते मैत्रीय बोधिले जे मन्ते पुणी से बंधु त्याग शोके मिलिला हस्तिना कटके परीक्ष बाक्य चित्त घेनी ताहा कहिले सुख मुनि से प्रश्न अनुसारे जेते शुण कहिबा भागवते सुख सैन्यक संपादन शुणते न लागई विघ्न द्वितीय स्कंदे भागवत अमृत रसमय गीत सुजन प्राणीकर हित कहिला जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहिताय वैयासिका द्वितीय स्कंद दशम लक्षण कथने नाम द्वितीयोध्याय इति द्वितीय स्कंद समाप्त भीमस्यापि रणभंगे रणे भंगो मुन्यरूपी मतिभ्रमं यदि शुद्ध वा मम दोष न विद्यते।